Dakbayan sa mga balita sa Sayre 47. Ang vaccination site sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kasamtangang gisira karong adlaw. Dakbayan sa Mandawi nakalista na og 16,000 ka mga nagedad og 5 anyos ngadto na sa 11 anyos kinsang magpabakuna. Mandawi City masaligon nga maka-drug trade pa sila og dugang pang tulo ka mga barangay. Kay 19 anyos gidakop tungod kay mihulga sa 21 anyos ka babay kung di makikilawas kaniya. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayre 47. Temporaryong gisradaan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang vaccination site sugod karong adlaw. Kini mo gipahibaw ni Mayor Junard Ahong Chan pinaagi sa iyang Facebook account. Mato ni Chan nga kini aron paghatag og higayon sa mga vaccination team nga makapahuway. Gawa sa mga vaccination site apil sa gitemporaryong gihunong karong adlaw ang mga barangay vaccination. Mobalik ra hinuon ang operasyon sa mga vaccination site ugmang adlaw. Samtang Dakbayan sa Mandawi nakalista na og 16,000 ka mga bata nga nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos. Giawhag ang mga inahan nga iparehistro ilang mga anak, ipinaagi sa link nga anaa sa Facebook page sa Mandawi City Public Information Office. Ang Department of Health gikatakdang musugod sa pagpamakuna sa maong age group karong Biyernes sa National Capital Region. Hinuon matud ni Dr. Dibra Maria Katulong, ang medical officer sa Mandawi City Health Office, nga gilauman nila nga magsugod ang pagpamakuna sa Cebu tungang bahin sa Pebrero. Samtang gipahibaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga kawani sa Bureau of Quarantine nga mao'y mangunay sa pag-swab test sa dili mga bakunadong pasahero nga maabot dinhi sa Sugbo. Kini ang nasabutan nila uban sa Department of Health didto sa Kapitolyo nunod sa ipatumang protocol diin ang mga dili bakunado mao'y mopaubos sa swab test. Libre hinuon kini alang sa mga overseas Filipino workers apan ang mga returning overseas Filipino mao'y mobayad sa swab test nga mukabat ngadto sa 910 pesos matag usa. Ubos sa gilotang kamanduan, gikinahanglang mo paubos sa swab upon arrival sa ikalimang adlaw. Unya swab ang dili bakunadong OFW ingon man mga ROF nga mangabot dinhi sa Sugbo. Apan padayong muhatag ang Department of Health og mga swabbers ngadto sa mga tugpahanan alang sa pagpatuman niini. Mga vaccination sites alang sa mga bata nga nag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos gidagsa. Mga bata sa maong mga edad nga nakakumpleto na sa ilahang bakuna kontra COVID niabot na og 21,000. Nasayran nga dulan sa 80,000 ka mga batanon ang tinguha sa Cebu City Government nga mabakunahan kontra COVID. Ang kasayuran ihatud ni Decime Padilla. Gibutyag ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department nga niabot na sa kapin 45,000 ka mga bata nga nagedad og 12 anyos hangtod sa 17 anyos ang nakadawat sa ilang first dose sa COVID-19 vaccine ug naa sa 21,000 ang nakakumpleto na sa ilahang bakuna. Nasayran nga naa sa dulan 80,000 ka mga bata sa maong mga edad ang nagpa-register sa system sa Cebu City Government aron magpabakuna kontra COVID.
Actually, ang ato ang target is mga almost 100,000, no? But malagi ba takibalo kay tungod sa pandemic ang uban nga mga estudyante, uban nga mga batanon, mga bata to na mauli sila ang mga probinsya, possible to na sa sila nagpabakuna dito. Pagkakaroon ang Cebu City Government nag-abli og tulo ka vaccination sites alang sa pagpamakuna sa mga bata nga nagidad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos. Kini naglangkob sa gym diha sa Cebu City Sports Center, Robinson Cybergate ug diha sa SMC Side City, Cebu. Si Dr. Ibones miasoy mas daghan karon nga mga bata nga magpabakuna silang first dose sa COVID-19 vaccine ug gamay na lang ang sa second dose. Gihulagway ni Dr. Ibones nga daghan na gyud nga mga bata ang nagpabakuna kontra COVID, buta nga ilang gikalipay. Gibalik og sulti ni Ibones nga mudawat sila og walk-in basta ma-register lang sa www.pabakunata.com ug wala na sila nagpadala og text message sanglit naguba pang ilahang system. Gawas ni ini naobserbaran sab nila nga magkagubot na hinuon tungod kay naay moadto sa mga vaccination sites nga wala makadawat og text message ug nanimpad lang. Nasabutan na mo sa Convergence together with Mayor Mike Rama, nilang Ma'am Susan Ardosa ug ni Sir Anton ug uban nga mga kaubanan nato nga doctors, no, sa Cebu Medical Society, sa atong mga city health nga doctors nga di na lang nato i-textan kay total moadto raman gyud sila sa site unya makaya raman but cut off lang ta kung in kaso puno na jud kayo ato lang pasabton nga ugma na sad, no, kay kung ato magud silang textan kay uban di makatunga na uban dili sila ka dawat sa text, no, nga daghan na nun ang manimpa didto ang mahitaboy hinuon nay mga kuan misunderstanding uban mga suko na taw na atong mga ginikanan unya ang uban taw na absent gid sa trabaho para lang gid makuyugan ang ilang anak mo na naka-decide ang grupo, no, nga di na lang sa tamo text. May Padilla, CC10 News. Magsugod na og tanyag og booster shot sa COVID-19 sa publiko ang mga piniling butika o klinika dinhi sa Visayas. Matod ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga sugdan ang programa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Bacolod City ug sa Iloilo City. Ang risk bakuna sa butika kay nunduman nga gisugdan na sa Metro Manila ug gani niabot na kini ngadto sa Baguio City. Kini gihimo aron matabang kung motubag sa mga kakulangan sa mga vaccinator o karon tabangan usab kung aron tabangan usab ang mga LGU sa pagkakaron libre ang gitanyag sa mga nisanong nga mga tag-iya sa butika nga motabang sa gobyerno pagpamakuna. Ang klinika mismo o butika ang nipahuwam og tao sa gobyerno aron i-train isip mga vaccinator samtang ang gobyerno na ang musupply og dosage sa mga booster shot matag semana diha sa mga butika o klinika. Alang unya sa gustong magpa-booster, gikinahanglan lang nga mopakita sa imo nga vaccine card o magpamatuod nga nakakuha na kini sa imo nga duha ka doses sa COVID-19 vaccine o sa 1 dose kon Johnson & Johnson. Kini aron sab matusukan og importante sab ang pagda og ID. Aprobado na sa Senado ang balaod nga maghatag og allowance sa mga healthcare worker nga nagtrabaho di lang sa mga pribado, apil na sab ang mga pampublikong tambalanan nunot gihapon sa nagpadayong pandemya. Ang dugang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang Senate Bill 2421 o mas na ilang ang COVID-19 Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act of 2021 aprobado sa 23 ka mga senador. Ubos sa gipasang legislation ang tanang healthcare worker mahatagan og allowance. Lakip ini ang tanang frontliners nga nagtrabaho sa mga tambalanan, laboratorio, medical og temporaryo nga treatment og monitoring nga mga pasilidad og bisan kadtong anaa dinha sa mga vaccination sites. Ang allowance matod pa ihatag matag alang sa mga nagtrabaho sa low risk nga mga dapit, makadawat sila og 3,000 pesos, 6,000 pesos sa mga medium risk areas, samtang 9,000 sa mga high risk nga mga dapit. Kung magka-COVID ang mga healthcare worker, doon na sab sila makuha nga compensation, 15,000 alang sa may mild o moderate COVID-19, samtang kadtong dunay severe o critical nga mga kaso, makakuha og usa ka 2,000 ka pesos. Kung simba ko ang usa ka healthcare worker mamatay sa COVID, iyang pamilya dunay makuha nga usa
ka milyon ka pesos. Sa pagkakaroon ang maong bill, isumiter pa sa bicameral conference aron ang duha ka kamara sa Kongreso makakonsolidate sa ilang bersyon sa bill. Kung konsolidahon na, ibalik ni sa Senado aron ma-ratify kung formal nga ilagda o pagkahuman ipadana ni sa Malacañang alang sa pirma sa presidente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, Mandawi City, masaligon nga maka-drug cleared pa sila og dugang pang tulo ka mga barangay. Kana og uban pambalita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, Cebu City andam na sa umabot nga bar examinations karong Pebrero 4 ug 6. Ang Emergency Operations Center nakigtagbo na usab sa mga representante sa Supreme Court mga tunghaan kung asa ipahigayon ang bar exam. Mga kapitan sa tulo ka barangay ug kapulisan kinaron mahimong hapsay ug malinaon ang pagpahigayon niini. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Sa tumungog tinguha nga hapsay ug malinaon nga mapahigayon ng bar examinations karong Pebrero 4 ug 6 ning tuiga, ang Emergency Operations Center Cebu City nakig-meeting sa mga representante sa Office of the Supreme Court, security personnel sa tulo ka testing sites nga naglangkob sa University of Cebu Banilad Campus, University of San Carlos Downtown Campus o University of San Jose Recoletos Basak Campus, mga kapitan sa Barangay Banilad, Camagayan ug Basak Pardo, Cebu City Police Office ug Cebu City Transportation Office. Si Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa EOC Cebu City ni Asoy, nga andam na ang syudad sa Sugbo sa umaabot ng bar examination sa adlang Biyernes ug Domingo. Ang konsehal ni Asoy nga ugmang adlaw Pebrero 2 ingon man sa Pizza 3, dunay antigen testing nga mahitabo sa tanang examinees nga himuon kung asa mo take sa bar examination. Diin ang muhimon ini mga personnel sa Cebu City Medical Center ug Cebu City Health Department. Sigun sab sa konsehal, ang EOC Cebu City mo assign sa mga doctors, QRT ug EMS personnel ug ambulance on site aron mo assist sa antigen testing. Si Konsehal Garganera miasoy nga moabot sa kapin 1,000 ka individual ang mutake sa bar exams ug gibahin sila sa tulo ka testing sites sa Cebu City. From 4 a.m. to 8 p.m. That road coming sa Pilaes o sa San Siangco, no, where San Carlos is will be closed, no, to both the pedestrian and traffic, no, commuters, no. Only those that have IDs, gate pass are allowed to enter, no. So nobody are allowed to roam around the perimeter of the testing centers, no. So those that is from 4 a.m. to 8 p.m. Nakanayon sab ang konsehal, ang mga barangay tanod ug ang kapulisan naglibot na sa mga lugar kung asa ipahigayon ang bar exams ug gihangyo ang publiko nga iobserbar ang kahilom ug dili magsamok aron dili makabalda sa mga nagtake sa bar exams. We've been planning this for over a year na, no. It was postponed many times, so we're ready. Cebu City is very much ready, and then as well also as our Supreme Court personnel. Yes, mo gina siya, primordially mo gina siya. So we've been coordinating closely with the Supreme Court personnel, the universities, and the different volunteers, mga lawyers din sila for the said exam. Strict git ang atong protocol yan. Decime Padilla, CCTN News. Subay sa maong balita, kapin sa 200 ka mga pulis ipakatap sa tulo ka mga dagkong universidad sa Dakbayan sa Sugbo nga maoy venue sa bar examination sa Biyernes ug Domingo. Samtang mga dan nga nahimutang sa duha ka tunghaan sa downtown area pasirad ansab. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Andam na ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa paghatag o hugot nga seguridad sa kapin 1,000 ka mga tinun-an sa abogasya nga mogkuhag bar examination karong nga Biyernes ug Domingo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga adunay tulo ka mga venue sa bar exam. Kini mao ang University of Cebu Banilad Campus, University of San Carlos Main Campus ug University of San Jose Recoletos sa Basak Pardo. Aga mga dala sa San Siangco ug Pilaes pasirad ang kinigikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 8 sa gabi atol sa
examination aron na walay makaagi nga mga motorista kini aron malikayan nga matugaw aga mokuha sa pasulit tungod ni giawhag sa kapulisan ng mga motorista nga dili lang una moagi sa maong garsada aron malikayan ang kahuot sa dagan sa trapiko. No, usa ni siya sa rason nga nung atong gi-close kay sa classroom kung asa magpaygayon ang bar exam, madungog man ang mga andar sa sakyanan ug mga serbato. So mihangyo ang ato ang representative from the Supreme Court nga kung pwede atong ma-close. So that's why hing-approve man sad ang EOC and ang personnel sa CCTO nga i-close ni siya nga area. Dugang giparilya nga magmuntar usab sila checkpoint sa Governor M. Cuenco Avenue aron ipahibaw nga idili ang pagpatingog sa ilang mga busina ug kadto nga mga motorsiklo nga adunay bura-bura nga tambutso ila kining panakpon og isuhan og citation ticket. Hugot usab nila nga ipatuman sa palibot sa tulo ka mga universidad ang lagda ni Cebu City Mayor Michael Rama sama sa pagdili sa video key, pagpatukar sa mga sound system ug uban pa nga makamugna og kasaba. Adunay kapin sa duha ka gatos ka mga pulis ang ipakatap nga mao mo patuman sa Oplan Puyo sa sa sudad sa Sugbo. The same, atong i-full implement ang tanang mga executive orders and ordinances within the area. Kung asa ang venue sa examination, like for example, kanang mga video key during that day, kanang mga magsaba-saba, mga parties, ato nang i-discourage. And if ever dili mo patuo, then we will issue appropriate citations or apprehend sa mga violators. Ug mga adlaw ipaubos sa antigen swab test ang kapin sa 1,000 ka mga tinun-an sa Abogasya nga mokuha sa bar exam ug kung adunay magpositibo diretso sila nga i-isolate sa usa ka hotel nga giandam sa Cebu City Hall. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipahibaw ni gubernatorial candidate Ace Durano ang iyang mga plano kung mapalambo ang probinsya sa Sugbo sa gayon nga siya ang mapili. Kini pinagi sa iyang Cebu Priority Development Agenda din anaa diha ang mga opisinang itukod aron tubagon ang mga issue sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Formal nang gipasabot ni kanhi Tourism Secretary Ace Durano ang mga plano aron mapalambo pa ang probinsya sa Sugbo sa higayong mamahimo na kining gobernador. Atol siya pa nagkita sa mga progresibong grupo. Gipakita nini ang Cebu Priority Development Agenda kun CPDA. Diya nakahanay ang mga plano aron mapalambo pa ang Sugbo gikan sa panglawas, plataporma hangtod na sa ekonomiya. Kana pinagi sa iyang 5Ps din adunay mga programang himuon base sa mga isyung giatubang sa Sugbo. Kaning uban lang ni sa atong mga initiatives na ang kaning giingon nato nga dato nga kapitulyo na ang kanang punduha dili lang ipanghambog kung dili kana moabot yun na sa tagsa-tagsa nga pulsa sa atong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan. Ang iyang plataporma nga CPDA namugna uban ang 230 ka mga organisasyon lukop Sugbo. May pasalig usab kini nga kung makadaog man sa pinili ay karong Mayo, magtukod usab kini og pipila ka mga buhatan aron matagan og pagtagad ang suliran nga giatubang sa mga Sugboanon. Sama na lang sa Provincial Transport Council, alang sa sektor sa transportasyon, Women's and Children's Office alang sa mga inahan ug mga anak ug uban pa. Mao na nga para nako ang pinakadali yun na atong pabangungon ang atong ekonomiya. Ang pagpasud sa pinakasayo nga panahon ang mga turista gikan sa lain nga nasod. Alang ni Durano, kinsang kaatbang ni incumbent Governor Gwendolyn Garcia nga matuman ang iyang gianay nga plano sulod sa una nining termino. Butang nga gipanginaut usab sa mga progresibong grupo nga matuman ang plataporma kansang nahisubay sa ilang tagsa-tagsa ka mga tahas. Gian Navarro, CCTV News. Kinahanglang umulon og paligunon pa ang mga tukmang balaod nga mopakgang sa padayong pagkatap sa hacking, phishing ug ubang matang sa cybercrime. Kini maoy reaksyon ni BPO Party List President ug First Nominee Mike Cubos sa nahitabong phishing scam diin biktima ang payroll account sa mga magtutudlo dinha sa Land Bank of the Philippines. Giangkon sa Teachers Dignity Coalition kun TDC nga tungod sa maong binuang daghan sa ilang mga miyembro ang nawad-an og kwarta
kwarta gikan sa 26,000 ngadto sa 121,000 ka pesos sa ilang land bank accounts. Una niini na mahayag og gipaniguro sa land bank nga ang pabiling luwas og protektado ang ilang sistema gawas lang sa nakita sa investigasyon nga daghang device sa mga magtutudlo ang nahak pinaagi sa phishing ug nakompromiso ang mga personal nga impormasyon niini. Alang kang kubos mahinungdanon ang uniform og standardized nga security protocol sa banking ug financial industry dinhi sa nasod. Ingon man ang annual system audit sa gobyerno. Kini gawas pa sa pagpalig-on sa awareness drive kabahin sa phishing prevention ug ingon man proteksyon niini. Sa laing balita, nadawat na sa mga barangay sa isla sa Olango ang mga generator nga gisaad ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian ngadto kanila. Ang mga generator ibutang ngadto sa mga barangay hall aron magamit nga libre sa mga residente alang sa pag-charge sa ilang cellphone, emergency lights, power bank ug uban pa. Kaynunuman nga una nang nisaad ang mayor sa syudad sa Lapu-Lapu nga mao'y moabaga sa gasolina sa maong mga generator. Human nga hangtod karon wa pa gihapon mahibalik ang supply sa kuryente didto sa isla. Mato ni Chan nga padayon pa ang pag-ayo sa power plant sa isla aron mabalik na ang ilang supply sa kuryente. Hinuon suma ni Chan nga wa pa ang bagyo, doon na sila gipanghatag nga solar lights ngadto sa moabot 8,000 ka mga residente sa isla sa Olango nga mo'y nakatabang kanila aron masalbar ang kangitngit sa ilang kagabion. Samtang Mandawi City Anti-Drug Abuse Council kumpiyansa nga tulo pa ka mga barangay sa Dakbayan ang madeklarar nga drug cleared karong tuiga. Samtang uwahing batch sa mga drug surrenderers sa barangay Subang Dako nakaluman na sa ilang 4 ka buwan nga community-based drug rehabilitation program. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Malaumon ang Mandawi City Anti-Drug Abuse Council kon kadak nga madeklarar nga drug cleared ang tulo pa ka barangay sa syudad sa tunga-tungang bahining tuig. Sigo ni Konsehal ni Risa Son Ruiz, focal person sa kadak, ang barangay Subang Dako magikay og basak ang hapit na makakompleto sa rekisitos aron madeklarar nga drug cleared. Matod ni Ruiz nga tanan ng 622 ka drug surrendery sa barangay Subang Dako ang nakatapos na sa 4 ka buwan nga community-based drug rehabilitation program. Human sa graduation sa last batch nga 62 ka drug warriors ni adtong Biyernes. Asoy niini nga ang Subang Dako ang adunay kinadaghanan nga drug surrendery sa syudad ug dako kini nga kalampusan kung madeklarar nga drug cleared. Mga sa kay Subang Dako daghan kay sila mga partner nga mga private organizations ang ilang faith-based kuan kayo lig-on kayo like Oasis of Love nya uban pa nga mga private organizations o kaning mga private companies nga nitabang yun ni-sponsor sa ilang mga surrenderies gani daghang surrenderies nila nga nakatrabaho tungod niini. So nakanindot lang gyud ani kun na drug cleared ang usa ka kananas listahan mapapas na ilangan sa watch list. So kung mga apply sila trabaho, apply ba kag eskwela, wa na limpyo na ilang record. Karong uwahing bahin na sa Pebrero, ang deliberation sa Regional Oversight Committee on Barangay Clearing sa PDEA 7 sa Subang Dako. Gawa sa Subang Dako, matod ni Ruiz nga ang barangay basak og magikay ang adunay pipila na lang ka drug surrenderies nga kinahanglang makatapos sa community-based drug rehabilitation program. Pag human sa Subang Dako, atong giatngan karon ang magikay ug ang barangay basak. So 2 more. So hopefully within the year, bisati sa first half of the year, makahumante, maka-drug clear tag 3 more barangays. Sa magikay ni graduate ug duha gahapon, pero dunay unom ka buok nga sige pa sila sa ongoing pa ang process nila. So wa pa gid mahuman. So mga maawahi-awahi na siya ug ang basak mausad siya. Madeklarar nga drug cleared ang usa ka barangay kung ma-accountan ng drug dependents nga naa sa watch list sa Philippine National Police. Gawas ni ini matod ni Ruiz nga gikatakda na usab ang paghatag sa 500,000 pesos nga cash incentive sa barangay Tawason nga nadeklarar nga drug cleared ni aging tuig. Gawas sa Tawason, una nang nahimong drug cleared barangay ang Bakilid. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Samtang sa laing balita, gipangandama na sa University of San Jose Recoletos ang ilang ika-75 ka anibersaryo karong tuiga. Gawa sa ilang luwas nga pagpahigayon sa alumni homecoming, laing makasaysayanon usab nga kalihukan ang ilang gipangandaman. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Bisan pa man sa nagpadayong hulga sa pandemya, padayonon sa University of San Jose Recoletos ang pagselebrar sa ilang ika-75 nga anibersaryo. Tungod nini, ipasigarbo sa mismong universidad ang kalampusang nakabot og sa ilang mga estudyante pinagi sa ilang mga kalihukan. Usa na nini mao ang umaabot nga Grand Alumni Homecoming din mag-abot ang tanang mga graduado aron isaysay ang ilang kalampusan ngadto sa ilang alma mater. Karong gilikayan una ang mass gatherings nunod sa pandemya, plano nilang himong hybrid ang mga homecoming diin adunay mga makatambong sa venue o di baka sa video conferencing platforms. Many who are fully vaccinated, so we will try to recommend to the university board through our president, if possible, kung i-mention ni Father Gadiha nga, kasi hybrid, kasi madayon gina siya. Kaya lahi kung gusto magkita, Samtang giandam usab nila ang ubang mga kalihukan subay sa anibersaryo, sama na lang sa cultural shows, outreach programs ug uban pa. Makasaysayanon usab ang Diamond Jubilee sa USJR. Gumikan kay Ambasa Campus, mo'y usa sa mga venue alang sa umaabot nga bar examination sa Sugbo karong Biyernes. Karong anana sa ika-75 katuig ang maong tungaan, sukan nga giablihan niadtong Abril 1947, ipasalig ang mga kadagkuan nga magpabilin ang dekalidad nga edukasyon sa ilang mga estudyante. Tungod sa nagpadayong krisis sa panglawas, gihimo ng online ang ilang edukasyon. So ang atong special at tertiary level, bakit ka mag-module, no? Because we believe na online classes mas makadeliver, no, maayong lessons to quality education. So challenging actually, no, online classes, fully online na sa tertiary and then the graduate school and law. Nang hinaut ang USJR nga mamahimong malampuson ang mga kalihukan sa ilang Diamond Jubilee, kini aron mapasigarbo lukop kalibutan ang ilang tatakosenyan nga kalampusan. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, 19 anyos gidakop tuod kay mihulga sa 21 anyos nga babae kundi makigilawas kaniya. Kana og uban pambalita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, usa ka 19 anyos nga lalaki ang mibahad sa 21 anyos nga babaeng tinun-an sa kolehiyo nga ipakatap ang hubo nga hulagway kun dili kini mosugot nga makighilawas ngadto kaniya. Nasikop sa entrapment operation sa CIDG-7 Lapu-Lapu Field Unit kagabi. Suspek miangkon nga kapina sa 10 ka mga babae ang iyang nahilabtan human nga iya kining gipang-blackmail. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Pusas ang misugat sa 19 anyos nga lalaki humani madakpan sa entrapment operation sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Lapu-Lapu City Field Unit pasado alas 10 gabi sa gawa sa usa ka restaurant sa VM Patalinghog Avenue dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang nadakpan gila nga si Paul Vincent Valiente nga taga Sitio Kawayanan, Barangay Poblacion Oriental, lungsod sa Consolacion. Mato ni Police Colonel Erneo Dalugdog, hepe sa CIDG-7, nganito nga Lunes nagpatabang kanila si alias Alexa 21 anyos kuman nga mibahad ang suspitsado nga iyang ipakatap sa social media ang hubo nga lawas nini kung dili kini makig-sex kaniya. Mihatag pa og tagal ang suspek nga kung dili mosugot inig ka alas 9:30 sa buntag ihinayon na nini ang iyang bahad nga tungod dinhi nahadlok na ang biktima og nangayo na siya tabang sa kapulisan. Ngayon, itong suspect ay nakilala niya through social media sa Facebook at habang nagkakaroon na sila ng conversation, itong suspect ay humihingi ng nude photo doon sa biktima at nag-promise na sa kanyang babayaran niya. Pero nung ibigay na ng biktima yung nude photo na ipadala niya na doon sa kanyang Facebook account ng suspect, agad-agad nitong binablock ang biktima at tumawag doon ang suspect ay tumawag doon sa biktima
na gusto niyang makipag-sex doon sa victim para hindi niya isiwalat yung mga nude photos. Guni kaninig iplano dayon ang entrapment operation nagisabot na sa kapulisan ng biktima nga tanduo ng suspitsado ug magkita sila sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron dito sila maghilawas. Sa dihang nagkita na ang biktima ug ang suspitsado mihamag na dayon ang mga sakop sa CIDG Lapu-Lapu ug gidiretsog pusas ang mga kamot niini ug nagpaila sila nga mga tinugyanan sa balaod. Ito namang biktima natin ay agad-agad na dumalo sa ating opisina doon sa CIDG Lapu-Lapu City para humingi ng tulong. At nandoon naman yung kanilang CIDG Chief ng Lapu-Lapu City na si Police Captain Nigel Sanoy. Siya mismo ang nag-lead sa operation at agad-agad nahuli nila itong suspect. Biyang kung hinuon ang suspitsado sa salaod ngayang nahimo o gingo nga daghan pakinigan na biktima nga mga babae ngayang gipangayuan og hubo nga hulagway. Sa gihimong investigasyon mogamit og laing pangalan sa social media si Valiente ug mo-chat kini sa mga babae nga mokuha sig hubo nga hulagway bugti sa dakong kantidad. Giyong daghan ang nahaylo sa suspitsado gani kapinsa na pulo na ka mga babae ang iyang naka-sex tungod sa iyang pag-blackmail niini. Magatubang og patong-patong nga kaso ang suspitsado kini may kalapasan sa Republic Act 9262 kon violence against women and children in relation sa Section 4 o Section 6 sa Republic Act 10175 o Republic Act 9995 Article 282 kung Anti-Photo and Video Voyeurism Act nga wala gitugot nga piyansa ang korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Basak Police Station 3 sa Mandawi City Police Office tinguha nga madugang ang kasong attempted homicide batok atong lalaki nga nangulata ug nanulis sa usa ka cashier sa usa ka salon sa Dakbayan sa Mandawi. Biktima padayon pang nagpaayo apan alang niya na trauma gihapon siya sa nahitabo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Karong Miyerkules nagikatakdang mupasaka og kaso ang Basak Police Station sa syudad sa Mandawi. Batok ang Samuel Dumagit ang nangulata og nanuli sa usa ka cashier sa salon sa Mandawi. Sigon ni Police Corporal Cesar Garner Saraom, 2 counts of robbery ang ilang ipasaka batok ang Dumagit, pagpangawat niini sa kwarta sa salon og pagkawat sa cellphone og kwarta sa cashier. Hinuon matod ni Saraom nga tinguha sa investigador sa kaso nga pasakaan og dugang kaso nga attempted homicide ang suspect. Humani gibunal ang sa cashier sa bongbong sa CR sa salon. Since giparparok man siya dito sa CR, medyo hapit yun siya na ba? Yes. Ang cashier nga si Diane Ray Gosela ang nagpaayo sa iyang mga samad sa ospital apan nagpabiling na trauma sa maong panghitabo. Matod ni Saraom nga base sa bana niini, ang biktima makabati og grabing kahadlok sa presensya sa lalaki gawas sa iyang bana. Ang biktima karon is siya? Under recovery na siya, pero na-trauma lang siya kay super pagmata niya, tanan niyang pananaw sa mga laki, like sa iyang bana, parehag na sa suspect. Sumahadlok siya ba? Samtang ang ubang empleyado sa maong salon ang nakalitan og nahadlok usab sa maong insidente. Matod ni Clarita Tagat nga ilang giistorya ang tag-iya nga kung mag-abri sa salon dungan sila tanang empleyado og sud og sayo nga mo-out sa trabaho. Kulbaan mi bisan magabi dire, gabi na ko diuli. Among gina na mga amo nga day og gabi na magay mi uli. Nami gabi kailangan igud mi mo dawat sa dugay nga customer ug way magbantay namo dire. Nga kuan kay babay biya pud mi dire mo nang masayo lag ko siya mo lagi og kailangan og magpagkakaron ang nahitabo og mag-close lang manguli gid mi magdungan mig uli. Walay mo open sa salon nga dili mi magdungan og sud balag ang tigable mahibilin nas gawas gahuwat anak na lang ang among gihangyo sa among amo. Ang pagpangulata ug pagpanulis na hitabo ni adtong Domingo sa buntag. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Double murder o frustrated murder ang giandam karon nga kaso nga ipasaka sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo batok sa usa ka police asset nga nipusil patay sa inahan ug anak ug pagkaangol sa laing anak niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Giandam na sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ang kasong double murder o prostitute murder batok kang Janjan Muko nga may gitudlo nga responsable sa pagpusil patay si Angkan ni Kapuyo ug sa anak sa biktima sulod sa giabangang balay sa sitio San Roque, Barangay Guadalupe sa sudad sa Sugbo nitong Lunes kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa pagkakaroon pa rin panila nga gipangita ang suspitsado. Nakadawat og impormasyon si Parilla ang ginakdang mutahan sa iyang kaugalingon si Moko dungan sa paghinaot nga tinudoon kiniya aron nga walay dautan nga mahitabo siyang kinabuhi kung laing unit na sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno ang mangita kaniya. In case kung basin og ang lain ang unit, then doon na siya hesitant or doon na siya pagsukol, so basin unya o unsa siya mahitabo kaniya, mas mayo nga diri siya sa tuang unit aron mo surrender siya at usad siya nga maprotekta. Sa nakuha nga kasayuran sa kapulisan ug sa mga investigador, wala pa nakagawa sa isla sa Sugbo si Moko, gani aduna nay ilang nadawat nga impormasyon kung asa na kini karon nagtago-tago. Tungod nini ang Guadalupe Police Station ay nabagan sa City Intelligence Unit nagpaabot na lang sa konfirmasyon gikan sa ilhang mga kasaligang tinubdan alang naon niya sa pagdakop kaniya. Abis na to ang information napagyapon siya dinhi sa tuwa sa island sa Cebu, no. So nanay mga report kung asa sad siya dapita, and then as of now naghulat na sad ang ato ang kapulisan, ang ato ang mga operatiba especially sa Guadalupe Police Station, Station 9, i-verify na ang report para ma-locate dayon nato siya. Makakinon ni Parilla nga membro sa Force Multiplier si Moko sa usa ka police station, so kuhay sa unang nga migawas nga report sangit usa lang kini ka informant sa usa ka pulis nga destino sa Dakbayan Sugbo. Ang iyang trabaho mao ang paghataw og kasayuran sa mga tawo nga nakahimog nga krimen nga ipaubos usab nila sa validation apan wala kini magpasabot nga adunay pulis nga mutabang sa pagtago kaniya aron dili kini marakpan. Doon na ni siya dili sa ni siya nato atong i-correct kagahapon nga atong gi-check sa ato ang records nga dili ni siya force multiplier. Kani mga atong force multiplier, mo ni siya ato ang mga gigamit nga mo assist nato during checkpoints, dunay mga events, additional nga force nato during sa mga security preparations. So kani siya doon na ra ni siya handler, no. So mo feed og information that will be subject for validation. So he is not part of the force multipliers with CCPO. Maripayon nga gipahibaw usab ni Parilla pinagi sa kabanay niini nga aduna nay kalambuan sa sitwasyon sa 11 anyos nga unang kritikal ang kahimtang nga human maigo ang ulo nini ug direktang operahan kini sa usa ka pribadong tambalanan. Miabag na ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD7 alang sa galastuhan ini sa pagpatambal, ilabi na nga wala na ang iyang inahan ug ang iyang igsuon. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Nganong nagpangayo ka man yan ang sobra nga ang imong amahan nga nag-iyaman sa dakong katigayunan. Nganong nagantos ka man yan ang mungho nga imong langitton amahan muhatag man sa imong gikinanglan. Kung nagpangita kag gugma ang Ginoo, paghatag kanimo sa iyang way sukod nga gugma. Ang kamaturan mo kini ayaw na pangitaang butang nga imo nang naangkon. Ug kung ana si Jesus sa imong kasing-kasing, ana ang kalinaw, gugma, grasya o mga panalangin. Usa siya ra gayon ang ikinanglan sa matagbuhat nimo. Hunong sa imong pagkanduraw, kay diya ni Kristo pamuhong ka siyang gugma o kaluoy. Maigsoon, okay ni ang atong lamdag karon adlaw. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.